Yes, guy. Ready na ba ang tanan sa atong fish hunt? Muli fish hunt. Seryoso ug legit ni. Kung interesado mo, nasa comment section ang link. Kay magpahanta og muli, pantrayo. Depende sa variety sa atong muli nga atong fish hunt. Libre ni. All you have to do is do the mechanics. Mag-follow, tapos mag-watch mga video, tapos mag-comment o mag-register sa link nga atong ibutang sa comment section. Then kung kinsa tong first 5 nga mga tong tagaan og tig 1 trayo special. Kaya unsa pa inyong gipaabot, ayaw na paglangan, register na aron makakuha mo og special muli from Mr. Wise Guy. Arat na. That's all, and thank you. Bye-bye.